Tripura land tamoni bagai Tripura hatabuk saboni yago hasubni thunggrung boro thangai soginai saboba phemloknai eba saboba dofani samung khlainai sengmongtei philokmungni bisingo tamotong koksil jamung jotono sarai sarai kinuknai Chini Khorang ni kok salai pandani bisingtei hasini joto lukurok গণতান্ত্রিক অধিকার তো বরং তঙ্গ আন্দোলন খানে নেই কিন্তু যে আন্দোলন বরফনি কোনো স্বার্থ রক্ষা খাইমিয়া বা খাইনি নেওয়ানসকে আন্দোলন ইয়া कांग्रेस की 10 बছর চামনি ইয়াগুলো মোর পাওয়ার দেখলাঙ্কা কালাঙ্গিয়া তাও খাই স্টেট কাউন্সিল সাই তংলাইখা বাক্সা বাক্সা খাই ত্রিপুরালেন ইয়াকারই স্টেট কাউন্সিল সানচিনাই মনে বিজেপি এলাইনানি বাকি কংরবাইজি তংখা স্টেট কাউন্সিল তামতং গুদারা তং আর কি হোম আর কি ফিনান্স আর কি ল্যান্ড তোরা তং Abos ang tinis nga musungo. Rui, kento BJP ni netarong tam say dongka. Sunil Devgaw song. State government go siyani bagi se state council rimaya. ত্রিপুরা রাজ্য ও আঞ্চলিক দল সবাই থানি কিন্তু সিপিএম নিন ইয়াক নুক খাইছে আগিব টিউজেস ন বরক সবাইকা টিএইচপিপি ক্লাই দেবব্রত কলই বিশ্ব দেববর্মার নেতৃত্বে নিবেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী আপরূপক আঞ্চলিক দল ন সবাইকা পারা পারা চিনি বরং বিজেপি ছতনা বাকি ফেমলবো স্টেট গভর্নমেন্ট দুসবুই আবো হাইতা প্রতরণা তাকাই आंटे वो सराय सराय के बुझिनानै मुसुक माने आंगे जे IPFT-Full हानै जे बदल नों पाइथाक टंगमानि आ बदल न ताबो बीजेपी बाय गथावै स्टेट काउन्सिल जे जों नांकुक मानि Tripura नि डिमान्ड खिबिवै आबोनले नों बुझो जर तिसाजा आबो हाय नुमा बायनो आं बरबाय हासालु आं साक साक बरबाय नासलेमा बुया जेताव बं बदल टंगनाय Tripura नि जीएस नि प्रेसिडेंट नि आबनो बुय बरबाय आं हासालु announce that you will make Jitendra Chaudhary the next chief minister. I will support. Across party lines, I'll support. Announce from the Congress party that you will make Maharaja the chief minister. People will support. Announce from BJP that we will look at Debbarma protocol. I will support. But no, you only want to project one community or any community but the Tripura community. So then the demand of Tripura will happen. We don't feel that we have been given any share of the power in our own state. In our own state. So this will happen. Tripura hani kotma senior bukra sa sinai mai. Tripura hani kotma senior bukra sa sinai. Jingnom na sinai sing mo logoi to. Te busu na ching sinai. besek senang mani Besok sing nama ko. Bo samane correct. তাফান আছে কো থইবে হানি কতম সিনাই বরক তাবু ফানা আছে কো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দিল্লিতে একটা কথা বলছেন আমাদের রাজ্যে একটা কথা বলছেন গণ ডাকা যে কোনো দলের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার The CPM party did not respect the democratic system of movement. বুকা বানগির আসেন খাইনেমেন আবো বড় বুঝি মাঙ্গা It is definitely not going to work for both tribal and non-tribal in Tripura. You give a compensation for that driver. Right. And you will not give anything for these victims. I am not saying don't give compensation to that driver. But then if you are giving them compensation, then why not Priyanka or Supriya? Is our life not as important as that other person? Even his life was important. But what about their life? I am just asking the government, be fair. Look at inside yourself. Look into yourself and see why I keep on going and saying the demand for Tripura land is because the Tripura people feel that they are not being given a fair chance. If the government starts being fair to all communities, be it a Tripura, a Bengali, a Manipuri, a Muslim,
everyone, nobody will want to think Nobody of will want a separate lane, or because everyone's because you're being unfair to one community and the community who this land belongs to. That's why you have this sentiment. রঞ্জিত আং ক্যামেরা নাই মা সৌচিন ত্রিপুরান বড়গ্র ফুরাম যদি শক্তিশালী খাই চিনি জাতি থামসাঙ্গ রাগো চিন জাতিনি মানথাই जों তাড়াতাড়ি মাননাই কারেক্ট ফুরাম বাই থাঙ্কাই চিনি জাতিনি শক্তি কম থাঙ্গো जों চিনি দাবিনো মাংলা গাইছে ফুরাম বিরোধী সাবো বুদু সং ফুরামনো সবাইলে চিনি জাতনি লাপংনাই দেবাই সো যে ফুরাম বিরোধী IPFT বনো ফুরাম করি গাইনি সাওয়াইছে সো যে ফুরাম বিরোধী শক্তি বাই जोंबो কरै INPT এবং NCD পার্টি जों NCD বর্মান পক্ষেন দङ কারণ বড় ফুরামনি পক্ষে আইছে ফুরাম বিसिंथि যে जों চিনি জাতিনি মানথাই শক্তিনি जों तिख्लाय तुबनाय आइছে बुदु सं जेहेतु फुराम बिरोधी बरक त्रिपुरान बरक न बुजक थं जे 14-15 लाख तिप्रासानो बाग थाम बाग ब्रै बाग दक खायै बाहायकै बरक तिप्रासानि दाबि तिख्लाय तुनाय बरनो बुजक दिहिनसा जायचे स्टुडियो आसु তাবক নরং অভিজ্ঞতাবো বসুজরাতে নরকব যে পজানো হিলিক নেই নখর যে চিনি হাসুগ দল থামাগি বাগজাগাই দंमोनाबो CPM सरकारनि बागै याक्षि बदलनि बागै बालायखे गाहाम बुट बागजागाय दं ताबक आ बुट एकलगि थांगांगाखे आबनो सोंमं CPM नि थानि बसुजरते प्रभाव फाइना नंबो बाहाय व्यक्तिगत बानसा खूब बड़ बिसे प्रभाव लाइन कोन सुजा करे कारण बरक तामनि बागै थानसांलाय तामनि बागै कागलाय बरक बेव नसै इ जो जोंरो तीनटा रिजनल पार्टी मिलु जे फुराम खाबो जे आंदोलन खायमाने बरक मने खायो आगामी विधानसभा निर्वाचन पार्लियामेंटारि निर्वाचन किबा एडिसि निर्वाचनाव एकं दहाकाय बामफ्रनि पक्षे बिपद आरो थानसांलाय माने तामो कायसानो तिप्रालान कायसानो इनालान कायसानो जाखान पेन थांगि मान खाय चाखाय एमएलए माखासे पास पाइचा बरो बुखुबो जेसे बनो बरक फुराम खाबनो सिंकिरिया किन कुंनां उनां करि 2018 जों आहायनि हाय क्षमता फायनाय अष्टम बामफ्रन सरकार उनाय आबो बंनि बुखुंनि कक बुखानि कक गया Let's unite, let's work together. And you see, in the next 5 years, there will be change. Change will only happen when we decide to work together as Tiprasas. Not as individuals, but as a community. So when I say Anthui Ankha Tripura Hani Bagui, it means my blood runs for Tripura. It runs for you, it runs for you. And let's make it sure that no more bloodshed is shed on us for our land. Let's reclaim our land back. Development by tribal Thanja, development by Chingnayu, development by Angnayo, kinda development by Simi tribal Thanja. Tangan nung edification wansan bondo ko sorosla khaja gabo. Nung active development no active no wansan dai ruha jiba. Oh, gura kete agai jol dhala CPM ni অগু ছঙ্গে রঞ্জিসলি গুড়া কেটে আগাই জল থালা বাংলা পাইছিল কক বড় হয় ইয়া ফাংটাল ছুই বখরগত পিলু আন নীতি CPM নি এডিজিপিসি ওয়ানসা বসে হাব কা বসে নকা আবো থেকে মানা খাই করে তাও মানা খাই করে রঞ্জিসং রাধা চরণ যেসে বঞ্চিনি খক্ত নরং অকক তে চিন্তা খাই যে রঞ্জিসং তাও সাকালাই যে রাধা চরণ সন নরং অকক চিন্তা খাই যা শিখ সুদুল মাখা তাসে ক্ষমতা নি মাখা সিং ক্ষমতা বান কিন্তু আবিসুং তিন ওয়ানসা হাবো ব্যবসা খালিয়া নকরি ফেও নম কাছে মানা যাখলিয়া থাঙ্গে থাঙ্গে সব নগি তাঙ্গে টাকা দলা জম্পু জল সারা পাহাড় নক তাঙ্গে ন মানা যাখলাইমা সুর ডেভেলপমেন্ট কক সিমি সাকাंगो नोंबा वानसुको आतांनि चिंतिप्रालेन सानाना दिनै बिजेपियाव सुनानै थासों এবং মোদি গভর্নমেন্টও মাসলেটা যখন जों ইন্ডিয়ান বাই হাপ্রু 49-15 অক্টোবর আপর जों মেজরিটি দंमोन এবং হামায়াগুলো হাতানি বড় ফাই হাপাইমানি এবং অর হামনানি বাগै জাগাতো ত্রিপুরা বত ত্রিপুরা সিমি বারো যাবলে तांनि ত্রিপুরা साइजों हरनाबा नों इंडिया गभर्नमेंट मोदी सरकार बुझा नांनाय गोथालायनायनि कुनो आनि गकरि माने तामसेवा आबो आनि दिदाकरि गोथालाय मानो किन्तु लामा मासनमनो हायफानो आं पलिटिकल प्लेटफर्म खायाफानो आं मोरेल सापु बा बिसिंथि फानदखाय आबो कायसा मुभमेन्ट आं आरो थांनि सिरि खगेफां बा हायफांगो केतानि तो मोरेल सापु टिप्रालेन याकाय थेंयाबले आं तो कुमनि लेन थेंयाबले टिप्रालेन सामतंगुबले
Ebong jang man ang phanburi jong jam man tui. Chini Khorang nai tong nai joto tahok tei buhuk songno haino hai Chini Khorang ni kok salai pandabo lamdak sok biro tal chatai tal ni ya golono hastewo bidan choba chongmari phayo chongmari thango phiaba Chini o Tripura sarok ni birman kaglang liya obo haigino Tripura sarok ni birman eba Tripura sarok ni mukthang mang pelirong tei jeng haino hai tini ni kok salai pandabo kok salai ni bagai phai manjak phaika boram ganang takhuk Aghore Debbarma puilano sarno Chini Khorang o lamdak sogo jeng teibo kamke sininani thangkang kai norok saiman baina eba sininai tabuk o jorabo kuno thungkrung bodol bai krungjak kri phano lai thangnai jorarago IPFT ni vice president ni samong khlai phaijak eba awarni sai sekang Tripura sarokni hamgrani bagai eba Tripura sarokni dalbidal chobani bagai bini yapiri eba bini mari jeng nugi phaika tabuk tahokra no bono sengani musungmani Tripura sarokni je manthai soktai jeng kwbangma jorao no khnao kebengnai bodol thungkrung bodol rokni khuktui je chini manthai soktai abo bebakno sekjak baikha ha sekjaka chini rungni mari sekjaka chini dalbidal abo haike manna tongmani sarkarni subida bebakno sekjaka abo hai poristiti wo chini Tripura sarokni mukthang mangpilino tui nini puilabo bobo hai kokthai bai nang changani musumai Ang Chini Tripura sarokno muthangnani bagui hingkai kaisano lama nukjago tai political satani political manthani aro ang thana musungya oro Chini Tripura sarokno muthangnani jeng kukubino tongui thanani next generation rok thangsuknani bini identity no narigui tonani hingkai kaisano lama abo hingkai tabungni sik sidil no Bharatni Songbidanni 2-3 dara statehood senamui Tripura land bungui dabi no jeng naharnani abo se belai Chini bagai nangkugo tangi nangku jeng oro necessity mother of the invention jeng oro proyojone tagide jeng tau masanka obo nini ha haiban jeng masanka tangi masan tan bai sananang oro bukha khamani kok oro wana masingsa kok nung tai salsa oro tongmanglia tangni bai tongmalia nonore khalimur nangya buthadamur nangya mungsabo khlai nangya tauni bagai nung tabu agi jeng Bharat bai hapuru 80% rok tongmani 1949 15 October ni sekang hamani yagolo jeng teruk kai tabuk 2011 census kaino jeng komitalaha prai 24% ongkhana abobo government record kai 31% rujak hayeng mang tabuk jeng tai Bangladesh ni tabuk phai tongo phai ebong nokthai tangphai tongo tai 1,20 লক্ষ ফাইনাই 26 তারিখ সেপ্টেম্বর 2014 সন্নন পত্রিকা কাখা বাংলাদেশনি হিন্দু বাঙালি রক ত্রিপুরা ফাইনানি বাগৈ খাটং খাজা জাক বরক যত্তনি স্লাই ত্রিপুরাওনো টংফাইনা মুজুং জাগো আবো হাইকে পেপারা অংখরমানি বসুং লুখা বাক্সা সাউ চিনি বরং বিসিং চিনি হানতাম বাঙানি যতসি চিনি হা abonang tei kesa singplaina musungu aw jottone nini ha agi aguli nini borok tongmani Agartala agi nini Sunamura nini borok tongmani agi Udaipuro bong borok tongmaya agi Kailasahar bong borok tongmaya Khuwaya tongmaya Teilamura tongmaya Omorpuro tongmaya Sabrumo tongmaya Bilonia tongmaya
tongo haibano bangthaya rasao sifanu krui aptiro tongmani kena aborok jotol lomsai thangbai kya tau biang biang lomui tong nini gondasora a subdivision nini yagolia gondasora town kanchanpur abo haike soilengta samono mono kebang ma jaga abo haike tabuk teruk phaitong habui tong tai kaisa laljuri kanchanpur subdivision ni aro block ungka aro bising bong borok forest right ni bungui nok tangai jaga nai tong ayango thangang kai chung mokol bai nugu abo ungkai taw saw khlaikya বর্তমান মানিক বাবুনি সরকার যে ফরেস্ট রাইট 75 বছর জরা নাংমানো খাজাংনো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চিনি বড়নো চিরি খগরুই গণমুক্তি পরিষদ রংনো চিরি খগরুই বনে উপজাতিদের পাত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে 75 বছর কমিয়ে 25 বছর করার জন্যই মিছিল মিটিং খাইকা আবো হাইকে খাইমানি বেলবাড়ি ব্লক আরো চিরি গণমুক্তি পরিষদক ডেপুটেশন রেখা তামনি চিরিখক বং বরং বলঙ্গ জায়গা মা বাংনাই খাই আবো হাইকে তাবো আবো ব হাইকে জায়গা নাও তাই এডিসিও ব 13,864 ফ্যামিলি অলরেডি দায় পাইজাক আবো হাইকে দামাং তাও হাসু হাপুং বরমুরা 18 মুরা লংত্রাই সাকাং জম্পুই আবর পুঙই থানাই পুংমানি ইয়াগুলো जों অরব সালসা কমাই থাংছিনাই আবো নন বুনা নাংয়া টংনা নাংয়া সিলাইবে কংনা নাংয়া হাইনসে नों কমাই থাংনাই তাবো গ্রমদি 18 মুরাও ওইলেপ সেঞ্চুরি খাইনা বাগৈ চিন বরংনো তাও নোটিস যাক আবো হাইকেবো রিতং তাবো আবো হাই তুমুং খাইতে नों बियां थानाय नों कि मिजोराम थानाय त्रिपुरा सरके मिजोराम थानाय त्रिपुरा सरके मणिपुर थानाय त्रिपुरा सरके आसाम थानाय बर' थानाय बर' कि नंनो जागादार न मौनि बागैसे स्टेट हुड सानानि कम्पेलुंगु जों 60 दिन न भारतनि संबिधान 2-3 दारा हायाखाय अरब जेसेबांनि ताबुनि बुसकांनि चौमारिनतै बाक्सासिनि पलिटिकल पार्टी र कबर बायजाजाक बाक्सा बीजेपी सायासिन न नरबाय एलायनाय हनै बीजेपी फाइसिं थां दंखा बीजेपी ले सासाखाबा नं दाबिरनाय नरबाय एलायनाय हनै साया किन्तु बाक्सा गाय आइके आगगलाय दंखा साइमिया तावनि बागै इंलाय दंखा आबसिनि बुसकांनि लुकुरक चिनि बरनो साइमानानि बाता साइमिया हंकाय जों महाइके जे चौमारिनि बागै जे खबर बायजलाय दंमोन नुखाबले 2003 सरकार सलाइका नै आफरबो एलाइनका कांग्रेस बाय 2008 आफरबो सरकार सलाइका नेंलायखा 2013 सरकार फाइसिनाय लायखा दाबि हिंकाय मुंसाब्र आफर मुर पावर तै कांग्रेस बे एलाइनका कांग्रेस की 10 बছর चामन यागलो मुर पावर देखलांका कलांया ताबो खाय स्टेट काउंसिल नोंसाय दंलायखा बाक्सा खाय त्रिपुरा लेन याकारै स्टेट काउंसिल सानसिनाय मोनै बीजेपी एलाइननानि बागै खबर बायजि दंखा स्टेट काउंसिल ताम दं बुदारा दं आरो कि होम आरो कि फाइनान्स आरो कि लेन तोरा दं आबस आं तिनि सिंगा मुसुङो ग्रै किन्तु बीजेपी नि नेतारखौ तामसाय दंखा सुनील देवदर सं स्टेट गवर्नमेंट गसियानि बागैसे स्टेट काउंसिल रिमेया आं तिनि बीजेपी नि नेतारक त्रिपुरा सारंनो एवं जत ताव हों तंगने सिंगा मुसुङो तेलेंगाना राज्य जखन नानि पुरो किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टार बनो इंदिरा गांधी गोरखा दागिखा नों निनि इंदिरा गांधीया सोनिया गांधी दागिखा निनि विधानसभाव तेलेंगाना राज्यनि बागै बिल पास खायदि
bo khailia bo saka nini Sonia Gandhi se nona order ongkai nang tangui bill pass khaya tangi abono samarthon khaya Telangana state no bosao tam sabo my party is not important than my nation ani dofate kotor party kotoira kenusinorum boro khai party torjago dofana torjagya butchana puru khai upojati tiprasani thangnai kentu chini boron muthana puru khai jeng nuhoya rakam mungsa puya राइट जे बीजेपी सामानि जे स्टेट काउंसिल रनाय हनै माने न निनि कोकोनो सराय जे बरक त्रिपुरा सारक न फेमलगना बागैसिम जे बुट नानानि बागैसिम जे अबोहाय स्टेट काउंसिल रनाय हाय रनाय हनै सामानि आबोद नोंसाना नाय माने बर फेमलगै दङ फेमलनायो आं कायसा सायरिबा स्टेट फुड ना बागैसे किरण कुमार रेड्डी नो दागिखा सोनिया गांधी बो बिल पास खालिया अपोज के रहका पार्लियामेंट एवं कैबिनेट साक साकनि फानबाय तेलंगाना राज्य रिरु नोंखाय जोंनो ताम मानदाकबा स्टेट काउंसिल आलादा राज्यया अब सुरिसे जोंनो फेमलगो स्टेट गवर्नमेंट गसिया स्टेट गवर्नमेंट ना नंया नि ताबो टू थर्ड मेजॉरिटी बिसिं पार्लियामेंट पास खायदि स्टेट काउंसिल आव न अमर ना हिनि खायला आव खाया केनो फेमलगो पारा चीनी बरंगो बीजेपी छतना बागै फेमलगो स्टेट गवर्नमेंट नो दुसबुई आबो हाइता प्रतरना ता खायदि आंताइबो सराय के बुसिनानि मुसुक माने आंगे जे आईपीएफटी त्रिपुरा हानै जे बदल नों पाइथाक टंमानि आ बदल न ताबो बीजेपी बाय कथावै स्टेट काउंसिल जे जों नांकुक मानि त्रिपुरा हानि डिमान्ड खिबिवै आवनले नों बुसु जर पैसा जाक आबो हाय नुमा बायनो आं बरक बाय हासालु आं साक बरक बाय नासिलेमा बुया जे ताव बं बदल तंनाय त्रिपुरा हानि जीएस मदि प्रेसिडेंट नि आबनो बाय बरक बाय आं हासालु तानि हिमबा आबो हाय कक साकाय कक अतर जोंबो कायसा फाउंडार त्रिपुरा लेन दाबिनि थैबाय बोखाबाय बेबाक से नांजा गोदालजाक जों थुइ मुक्तरि थांया जावै तत्रलाया चीन बरंग मोथांना हनै आं सिमिया आन दल जाय तंनाय रबता ओंके तांगिला आं तिनि नों बाय एलाय नंनानि हनै आं आनि त्रिपुरा लेन याकरना बा त्रिपुरा हानि याकरना बा ओंमै आबो एबं नन सासा हागबा स्टेट काउंसिल जोंनो प्रोवाइड खैनाय फना बाबू नर जों बाय एलाय दिनि सासा हागा साहायले ताम आं हा तामसे रिजाय कबंनाय आं बुइनो हामजे कानाबा आबोनि लगे ताक अबो कक नों जे फाउंडार नि सामानि जे ताबो त्रिपुरा लेन खिबिवै स्टेट काउंसिल हामजागनाय रक बरकबो सालसा फाउंडार बदलनि सामंखायनाय दफानि सामंखायनाय संग्रामनि बरक तंमानि नि तांगै अबो हायके दफानि मानथाय दफानि सानथायनो खिबिवै स्टेट काउंसिल बा चंमारिनो बसखाङो तनि अबो हायके थांमानि बबो हाय वानसक नङा बरंनो खोनादि हिनजाकथिंगु आबो दुसलाय मा हायख्लायो बुइनो साया सामा हायख्लायो चीनी बिसिङो कुकुबुइनो जोंखाय सेक्रिफाइस मेन्टेलिटी तै चीन नेतारो याकुं सेयाकु यापिरि सेयाकु नोंला नै होनमानो आनो सिंमानो नोंखाय बोसो गाहाम ना नों ट्राइ मा खायनाय आं ट्राइ मा खायनाय आं बाहायके टेक खायनाय बरक लुप जतन दङ याकार मुंसे आसल लुप नांगिया बरक करै केनो नों माया खानाय टेक मा खायनाय जाना मुसुकमानो सायाखाय खुक्ति मा मननाय नों नायना मुसुकमान नायाखाय खुक्ति मा मननाय आबो हाय रेडि इंलाय लिया त्रिपुरा सारक नि लिडार बिसिं आरुन बागैनो जों तिनि कमानानि नांगौ कमायबो दङ आं नायनायखा गोबां मा बरक आबो इनडाइरेक्ट दुसमा खालाय केबो जीएस केबो प्रेसिडेंट केबो पुस हायरंबाय खाब्रंबानि नुकजागौता ताबो सोंमुं कतरकुक जतनि हिंगांखाय जे त्रिपुरा लेन साननायनि बिसिङो जे बागनै बागथाम एबा ताबो आंचलिक दलनि बिसिङो जे केबो दङ आईपीएफटी केबो दङ आईएनपीटी केबो दङ एनसीटी आबो हायके दाल बिदाल खागजागै बाहाय वानसक आबोनि गजारो जे ताबो याक्सि बदल न हायनो हाय पजिटिवली बो गोबां बुट पाइ हायनो हाय सरकारो आचोक फिनाय आबो कुनो सन्देह जादों आबो तो साइमिया बुट नि बेपारो बरर बुट थे वानसुक ताउरम दि त्रिपुरा लेन सानाय रं बिसिंगो खोनाय दङ आं तो फिल करिखा बा सगिया जास खोनावो
Tipralen sana nang bisingo belai krak nei busuk jora rag ru ya boli sia tumung tiprasarok wan sugu yaw tipralen ni dolono sung budi sina hingke ba jemon 77 ni last 78 ni Sorilam general seat aro Horinath Debbarma borom ganang bo pas ke kya Debbarma kumari yang Kanchanpur ni bo pas ke kya are Kanchanpur se ko Santir Bazar bo pas ke kya abo general seat जों percentage 38 थी yang Sorilam जों 38 seat tiprasaro abo thanjakai budolai mai pas ke kya afruni tiujes ni batsiklaruni mentality kai muya sanai chakhi sanai jinabad garing tangnai huk hongnai jinabad kesak kupur hungriya buni tola tongliya sik sidil mar nai roman horobai kok borok ma prengnai hintini borok ni bekha hap kapru hamabai abo hai jaga porinto contest khlai pas khaikya tabuk je chini bisingo division mani ang nukjang ma khai leadership seklai tini bo kaisa nukjago pot ang moti pot mana nangai ani kokse phnangna nangai aboni logi kungsuk mani kungsuk mani ang oro nukjakta ngai nung wan sungmanai buibo nang kai kungsuk yadiba na tungnani no yakari marna nyang ang tini gs ga ang gs ni khakhle phelkeng lak o gs ang ya tipra sat ni ngisang tau khai tung जों khai o jaga klai tung orono जों tau thekamani deramani obose khorobose leader tau sak sangno bono tamsiko sacrifice mentality tui aw ang post nangya ang tipralen sin nangu oma haike yapuri seiman aros tabu ও দুর্গম গিরে কান্তরমুর দুস্তর পরবার লঙ্ঘিত হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা সাবধান বলিতেছে ফুলিতেছে জল বলিতেছে বাজি পথ কে দরিবে হাল মানে এই যে কাজী নজরুল ইসলাম থামা হেরকটা जोंनो তাবুক আমজগই দङ ঈশ্বরপান আমজগ মানো যারা আং ছায়া যারা খ্রিস্টানকাই ঈশ্বর যিশু যারা খ্রিস্টাইনাকাই বিনি মাকালি বিনি চরদেবতা বিনি তীব্রশ্বরী মনে বড় আমজগপান দংনা আমার তো ধর্মনি কক তো থাঙ্গে যতন জানতে বিচার থুরসরকা আল্লাহ বিনি হাইতা আমার তো ইংমানতা তাও তালছা খাকসানি ইয়াগুলো ন হাস্তেবো বিধানসভা সংমারি हास्टेनि जे परिस्थिति नुगै जों जे अबहायके गोबां सोंमुं रगा जायो दाबो टिप्रालेन बसखांगो तनै IPFT फानंखा टिप्रालेन साननाय रक फानंखा साइसुं सुसुरुक इलेक्शन तो बासावै विधानसभाबो MLA रहरनानि आबो दा चाकु ना कुनो दल बाय कथालायै सरकार गठन खायनानि व्यक्तिगत मनाबत आं सायमाना मुसुकमानि कुनो बदल निया नों बबाहायके हामजाक तुमु अमा हायबं मानो तांगै सोंमुं गांके गोबां मा लुगुरनि खक्तैना बाक्साके साबो जों कुनो दल बाय कथायावै जों विधानसभाबो बिरोधी पार्टीनि MLA हिसाबै फानो जिनि मानथाय सकताय सावै सिवान आपतिखेराव ककसाव केबो केबा सरकार सबायना नांगाना याक्सि बदलनो सबाय कताल सरकार फायना नांगानाय आबो हायरा ककता ताबो आबोनो सराय खाजनि निनि व्यक्तिगत मतामत बा निनि व्यूज खानानानै नांगौता कखाय आहाय सरकार सोलायनानि सोलाया आबो ककतर ओंरैया BJP ले सासाकाबा BJP नर साइ दङ तिब्रालै नाखादि हायकेन रबे लाइन नाय अब ताम ककबा आंखै थैना नाय दंखा गोथैलाम दारक लायजाक आं बैसे तिब्रालेन मा सानो ताङै BJP रसिनि अमो सेन्टिमेन्ट जा चिनि बुखाव नांमानि को बताम बुजियावै तिब्रालेन सुरो हमारा पास अलायन्स करू होनबा नों वावानसुको ताङै जों तिब्रालेन साना नां तिनि BJP रं सुना नांतासों एबं मोदी गभर्नमेन्ट मा सुनायता जखन जों इन्डियान बाय हाप्रु 49-15 अक्ट'बर आफोर जों मेजरिटी दंमानि एबं हामा यागुलो फाटानि बररक फाय हाबबायमानि एबं अर हामनानि बागै जागाथ' तिप्रा सिमि भारत जाबले ताङै तिप्रा साइजों हरनाबा नों इन्डिया गभर्नमेन्ट मोदी सरकार बुझा नांनाय एबं जों जखन नाखि होम मिनिस्टार बाय
tai nini Abu Rajnath Singh president BJP ni sing borong direct haka. The refugee problem, it is Indian problem. Why Tripura carried alone overload burden? It should be reallocated among the 29 states. If not, sir, option is there to upgrade its statehood based on 6 schedule under Article 2 and 3 sing subsub say kabla prono. Tangi ni ano yaka di hina nangba deng sadi government of India Modi sarkar sadi yes. Neng ko khaji ta IPFT ban khaita neng agreement khaji yes after getting power in parliament in assembly sing nong ni bagui Tripura ni bagai provide khanai commitment di neng रे खबा रियासिन Tripura लैंड छोड़ो हमारा पास अलायंस करो आप कौन को डांग मंची आप तो मैया जों बावनो सोंना नांनाय नों सोंना मुथांना मुथांया Tripura लैंड माने मुथांजानो दाबिसे जों कमा हाने नुहय थांनाय आं आबोन सारानायाव परिबर्तन बा ताबुरमदि एडिसि पावर फाइया माने दिदिखा IPFT फानो एनसि डेभलपमेन्ट ग्रुप कक्ता 15টা मांखा कक BJP सरकार खाइमे yang tonga BJP होनो नोंजों माय सरकार फायदि होनि मानब्ला आफोर निनि पलिटिकल डिसिजन नों मानानाय जों सरकार थांया आलादा रायजो रेडि नों फादार दंथ' जों समर्थन खालायनाय नों बिल पास खायखाय नि सरकाराव उइथड्र खालायनाय आबो हायबुं मानाव तुमं Tripura सा खायसिखाय खायसि एक्साइटा वाइचन जत्तन Tripura सारक बा दाव फाननो बायखा थाप 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 दाव रखा रखांखाय हायबो फायमानता केन आगे बागेला निं आरो आं हामजो कानाय बक्सि थाखायलै याता आबाबो साग्राय माननिया खुदा सिगां सिगां ताबो खायसेबले ताबो दफानि सामुं गाहाम खालायथानि बा ताबो नों जे कक निनि एमां रक तंमा रक तो सामुं खालायना थांगा एकटा प्लेटफर्म नांगौ ताबो तो जराव आं निनि खक्तैनि खानागा IPFT Tripura हाबाय कागलाय जाखनै हांगांखाय जों नुगैमानखा ताबो सिनि चुचु हरिनाथ देबबर्मा संरक हायनहाय IPFT नि सालजाबो संजानाय दंमानि नरकबो संजानाय दंमानि हायनहाय IPFT को किफिलि फैमानि हंगा ताबो निनि वान समु रकले बाहाय आं ताबो जों खोनागात जाबो बिसिंनि कक्तमा जे IPFT नि एनसि बदलन हायनहाय किफिलि दं नि बिसु जारते सयाबो गोथालायनायनि कुनो आनि गकरि माने तामसेवा बो आनि दिदाकरि गोथालाय मानो केनो लामा मासनामनाय हायफानो आं पलिटिकल प्लेटफर्म खायाफानो आं मोरेल सापर्ट बा बिसिंथि फानदखाय आबो कायसा मुभमेन्ट ब्ले आं आरो थाङि सिरि खयाफांगो बा हायफांगो केतो आनि तो मोरेल सापर्ट Tripura लेन याखाय थेंयाब्ले आं तो गुबुननि लेन थेंयाब्ले Tripura लेन सानतों हब्ले एबं जां माने आं फानबरि दङ जा मानतै आजागा हंखाय तिनि दाउ जरा आव किसा मिसा खनाय दङ आनो टेलिफन खाय दङ फाइटिदि सार फाइटिदि ताम फाइना फाइया आं तागिरा दनब्ले Tripura लेन ब्ले आं तो ताउ गुबुननि लेन थेंयाब्ले नि साता नायग्रान्ता आनो ताम बरक बुब टिकेट जोंनो माने वानसु कक लाम तो खा इंया ताबो तेगेसा कसारो संगनि मुसुं मानिंगांके शान्तनु भूमिक हासेनि खरकसा कक्तमा थुमनाय आबनियागुलो सुदीप दत्त भूमिक आबनियागुलो जीवन देबनाथ पात्रिमुंनो मसांगैनो हास्ते हाबां बरंनो कम्पनसेसन एबा रां सुबासु हिसाबै 10 लाख रां चुबाखा आबनियागुलो गोबांमा केबेंनाय बदलनि खुक्तै अबहाय कक्सिल जामुंबो तिसा जाका सुप्रिया मक एबा प्रियांका रियां एबा आबहाय बोथारजांनाय रं खेतेरेवो हंगांके ताबकबो सटिक तदन्त उंगियाखो सामुं हामिया खालायनाय रं ताबकबो केरंनि बिसिङाव खबजागियाखो हास्ते हाबांनि चुबा चुले थुइसे दंरादि गे आबहाय वान समुं रंनि खेतेरेवो हंगांके जे कक्सिल जामुं तिसामनो नंबो जातै जामादा जायाबो दिखे नों सानाय अब कक साखाय कम्युनेल एटिट्युड होननाय जाथों जदिन समानथिनि मानथाय जों केबनो वानजै हनिया केबनो Tripura सा हनिया
जों समान जिनि अधिकार जुदि टङै टंखांगांखे टांनि बरकनाव खेरजाक बनाव खेरलिया आबो हायता जोंखाय वाक्टक थैमानि स्लाइसे चिनि दामग्रिखा चिन बरंखाय आबन सिगांखाय दिनि सुग्राम देबरमा SDM ब बिनि अफिस थाङै ककजागु ब थैखिया ताइकिसा कने गन्डासरनि SDM बुंतामसे कामु किशोर देबरमा ब बाहायनो बंनि बिचार ओंनानिखाय अब तामसानाय लखाबाय हा रबिलिटन रां खकसाबानन्त बेलाय हासाल बिचार बुतुंलिया अरो निनि आनि अब एकदम साफसुफ अरो जों हुदासे इजम दंगो कम्युनिज्म गान्धीबाद लेनिनबाद मार्क्सबाद अब बुकुक थिमिसि और प्रेक्टिकल जों गरिया जरा खागला बारसावै स्लोगान तंनाय रक जोंखाय अब ताम हिनसिनाय जों बरक दे बरक यांगाबसे मावानाव नों 10 लाख खाय बनो 1 लाख फार दि रोखा रियाबले बिचार तंलियानाव अब ताम साइजन साबो बिचार खायनाय जोंनो जोंखाय अब कक सित्रा जों सियाल नगो तौबाय ग्लाय याक तिब्रा साराव चिन्ताय बिचार लिया जों पुनर सियालसे धर्म मामा खायतंसिउ फियाबा याक्सि हापाङाव बचिनि तिप्रासा मिनिस्टार तिप्रासा थंगोरों गोबां सिनाय नुनाय दं बर'खि दफानो हामजागै सामं ख्लाया दा हनै नों बर'खे बिनि दफानो हामजागलिया दा ना मुसुङै दङै बर'नि पलिटिकल पावार गैखा नों बाव हायके आबानो माइनरिटी नि दर मंकाय बखुसुरि मा दंनाय माइनरिटी जे दफा माइनरिटी नों पापेट नों बीजेपी बाहायनो ताबो चिनि जिस्लुकर्ता हन्दी रामपद जमातिया हन्दी पावर फागियाफोर बाहाय नोंनाय आं थांदी आं किस खैमी आंनाय कारण नों माइनरिटी नि नों आबो गुसिमा नायसिनाय डमिनेट से खालजानाय मेजॉरिटी बाय आबोनि बागैनो तिनि अरो त्रिपुरानि हिस्ट्री न तैसे रिपीट खायनो हंखाय 1954 जेफुरु गोविंद बल्लभ पंतजी त्रिपुराव होम मिनिस्टार तंफुरु जीबी हॉस्पिटल थंलाकायना हनि पाइफ्रु बनुखा फातानि बरक बुरुं हाबका प्राय 4.5 लाख अ बररक तुमुं तंखाय अरनि त्रिपुरी रक माइनरिटी गई विदाउट ब्लाड बंनि हा बुइनाय पाइसिनाय जे मेजॉरिटी डेमोक्रेसी बिनिनो राज्य हनि बदन्दकार अरण्य मध्य प्रदेश रहना बागै सेटल खायजाक पार्लियामेंट बो साका त्रिपुरा हैड रेज saturation point no further refugee accommodation there हाइके सामैया गुलो मानो थै थांनाय निपेन बाबू आबनो अपोज खाय अनसन तंखा दशरथ बाबू नेतृत्व लाख बरक फाई उद्बास्ता आगमन बंद करा चलबे ना उद्बास्तुते सुस्थ पुनर्बासन दिते হবে रेफ्यूजी रिलीफ ऑफिस बंद करा चलबे ना हनै स्लोगान रई चिनि ताली खावो बरक ताम खायका रुवा बाय तगै क्लां थांबायका जे आसायने रंनो ब सेट खाय क्लांखा बरबो सेजंखा पॉलिटिकल ब्लंडर नि बागै हाकमावो और दायिंखाय सीपीएम टिल टुडे सीपीएम एवं जों बायकाय जायखौ चुवान्नो ओंखायनो आसामै दाना नायफोरबो जों अपोज खायका तानवे आसामै दाना नाय सिक्स शिड्यूल न और इम्प्लीमेंटेशन खायना बागै आसामै दाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों अपोज खायमाया गुलो पॉलिटिकल ब्लंडर खाय चिरिखौका प्रजाबुते मंत्री साई विधानसभा साइनका 63 विधानसभा का पुइला त्रिपुरा TTH टेरिटोरियल काउंसिल ते आंचलिक परिषद ते इलेक्टोरल कॉलेज तंगमानि आबनो हाय खायमां पॉलिटिकल डिसिप खायमां आले पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी खायमां जोंना हायके बुंख्लायमां उलाखाय न चिरिखौका पुनांग राज्य मारनाय पुनांग राज्य दिते हबे दिते चिरिखौका चिन बरं खायद आंदोलन खरेका खैरमा यागुला उंथांदे 72
21 तारिख January full-fledged statehood attain nungka. Engmayagulo Sukhmai Sengupno netrite Congress Sarkar গঠন খাইকেনো Dumbur Hydro Project aro Chin Borong set khaikya. Awuni lekhai Maharajani Rijab 1931 সাল 1943 সাল প্রায় 2000 বর্গ মাইল 60 বর্গ মাইল রিজার্ভ মুক্ত করে রাখা তামখাইমান আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কাদের হাতে হস্তগত হলো সাবনি থানিয়া ফাঙ্কা যে ফাইনাই মেজরিটি জাগো ফাইকা ফুল ফ্লেজেড স্টেট মানে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বি জাগর খাইনো শেষ তরুক তাও কয়টা ব্যাটালিয়ন খাতি আছে প্রায় 13 তাও যতনি বুম খাইকা Abo sakai ano commoners nai Sunar Tori Muktadara Gitanjali ang Sami Vivekananda ni hingsa kaya Astobol tongmani kaya Chini Timani Bumung ko Saidana Haura kaya Chini Kamalgani Gana Reseno Luar Nodi kaya Sunai Nodi Amano Sumilino Sunai Nodi kaya Aike kebang ma Selai kibka, apa tamu ain pronoin komota tong abai. Tahu tu ni tunggu, tahu tu jati seng halia, tahu kai engkau biji pakai jono jati seng cibo. Nung to already Tripuri, Poncho Tripuri, Maharaja Rija famous Poncho Tripuri, 5th Tripuri by claim money, ani 5th Tripuri can settle this land money. Abo seng tahu halia, pula upozati jubo somiti, upozati bungurka, tahu kai indigenous leu kabaksa, semua indigenous leu tong kala IPFT. Tripuri ini hilalia, ang belai ke kapur ka usanggo tring palai furu, aro redu TV kenaka Tripuri jati henai, ang belai bekat tong ka, abo kenawoi. Cina identiti jeng sekamawo, ke boya, jeng sekamai paika, abo tabu regai tanang kai, abo hai kai, je jeng is a communist party ni ain, mana movement claim ni abo deraka, do abo haing teng kai jam ka, 1,35,000 TN seson Bangla Indra Mujib Suktino Butalis ni tani rupa Chini borong Antolik do Chini Khorang kwa Lamaka suka Trompok Aghore 1,35,000 madani dauka Kuna Antolik pati abo Abo nilo 1,000 bon ain Antolik pati ndabi khe rupa 75 বছর কমি হই 25 বছর মাখাই নাই সিপিএম লোক তো খাইন তো আঞ্চলিক দল তাও বিজেপির ওপর সিটিজেনশিপ এক খাই হিন্দু রং জাগারনানি তাও যারা বিজেপি নাই হিন্দু রং তাও তিনি অগপ সাকাবলে হিন্দু রং আরো আইন পাস খাইকাই जों সরকারনি সমর্থন রসানাই আসামাव অগপ তিনি সাকা जों नावनो स्टाइ समर्थन खायला आपति साइ दङ माने जों सालबुरुम पलिटिकल पावरनि बागै मान खबर आइन खायफोरखाय जों गासौ सरकारनि फेवर खायो किन्तु जों नारगौ जों तीन सानसे दायोब्ले बुयाब्ले इन्डिया गभर्नमेन्टआ ताउ आबनो कारिबो जे खय नना सरानि जे बलंनि तक्सा तक्ति रग्न संरक्षणनि बुमंगै आरोनि त्रिपुरा सा Hani besar no ke orang ni konai thang ni notice marang nanti. Tabuk to abono hai no hai kebang ma kebeng mung ni bahai mana abono bathari tonjak. Abono nang bahai ke nang ni bukuk tui kayok mani ko. Aja kato yogo. Why busus anul kaya movement. Rom ni nok tahu Cina yang bujung nagor. Gamsak berasai. 2012 Abo dagatlang na kya, wajah ni gamsa ko para narapara, habildar, kisongku yang gonglung ku jauh tu telang na piu ka. Agi to cattle farm, jaga magrum har jauh tu Tripura sani. Sukhmai Sengupto tongpuru, abo no telang tangka. Sudah abu ya beli, anu nasora simia. Amuni bagainya why besu movement khacinai tini nuna sora tlang jagana movement khaibudi khana long drive lang movement khaidi nang ba khaimang na thangsinai Tripura sarba movement nang tai lela woi ni borong no sakri lak danani
nung police power nai political power nai nung samtang na musung liat abono Tripura len tai kuno bin solution koroi koi bar khaina ne do NC Debbarma tau khlai kya kok bo bura khai matai khai thangana jeng matai khana aboni mula ani busla bura khai peu nai ani busuk bura khai peu nai ani bora bura khai jengki khaimang thangse nai o jonosikani chimi khai phaimang tini asuk jora khai pe kya khaimang thangse nai tai jeng enjoy khlai lia Tripura saro we enjoy khlainani political power amono Tripura land jeniba ni kok sawo jeniba tam khain nang Bharat asuk kerak Jammu Kashmir se kichu khaimia bose aro borok thilai tong nang tamba tau nang prai ya hitak pege nang bose parjan phekena nang kichu krai nang biri phangna da ya sibai sukak sina nai tongse nglia bo amon Tripura land no final सरकार फायदे फाया तो मूवमेंट न करा खाई मातलांग नाइचों ताबुक थंग्रं बदलनि कगया फांग्रं न कारेनि नि सागबाय थां Tripura सा हामनानै जानानै एबा Tripura सा थानचां थानि पाइथागो हासेनि सिगलारक न हासेनि लुगरक न एबा हासेनि सिनि बरक दफानि बसंरक न बबाहाय कक कसार मुंतक नाय आं जत सिगला सैगोरों ककरों samung tangai rong no mahake kok kesana musungo tancangai Tripura land ni bagai fight trainani jeng jotono phanna nango orowo tamsi kemana joto sisi ni ha jeng tam buin bangnai lia nang malik lia malikai tahu buisi awakaso nang tutai pan tungdiri tai nang lia awno ang kok kesana musungo tancangai discipline uye ang tai se kok communal attitude ya seng wansa buthari jeng Tripura land maya wansa buthana mo kogya ei buthana tokthana ni badmar nai mokai ni kesar mung buthalainya ni tokthana ni wansa buthari jeng movement khaimia wansa buthari jeng Tripura land maya ebong o butharmani no ang buthalainya ni ba mentality khai jeng maya kan hai communal attitude jatata o communal attitude no jeng maya kanai democracy system no jeng fight maklainai ang abono kok kesana musungo e kisai nanglainya ni kisai bulainya ni o mentality yakari jeng democracy we to India government by fight lama kasu mani kasu de tama 100 din ek bosor pagkasi matong nai nang joto din an Tripura land yakai jeng dorgan khai alamon gero withine no kok di ang jeng dili sakaplai jeng haino thimaslai India government you should apply your atom bomb kill us within few minutes in sakable diliwa tam nang Mahabharata ni eko Dhritarashtra haing tong yang durpotikai ri khengjagi tongo Dhritarashtra ka hai nai tam sakai nai muni tong aptamo no like your function is Dhritarashtra toma congress ni toma BJP ni Dhritarashtra heble sangkai yang kemai tongo yang nangkai oh alliance Tripura land suro awun bagino ang siklarno jotono kobongna musungo khabaksa khukbaksangui buskangni movement to thanglai Tripura sarno muthangna bagai kaisano lama ei Tripura land ei statehood obo yakai jeng komor thanai o komor mani yakni yongnani bagai jeng ma agongnai tai kese wandirno bang koina musungo जोंनाखि 41 जेफोरो बांग्लादेशनि दांगा नांगौ ताई नुवाखाइला दांगा नांगौ हिन्दु मुस्लिम 46 साल आफुरु महाराजा खाख्लाबो बर्न गोबाङैनो हाका तामनि बागै बरकनि नै मानबनि नै मानबिक कारणे बर्न यासाखा आबनि फले जों ताबु संकालंगै चिनि Tripurawo जों कमाना नायखा ताउ वान्दि अंशबो जों बंग जतनो कयना नायो जों नरनो नंनि 10 हावा बिपदो बामतै ताउ सिन 10 हावा नों जोंनो बामै जोंनो Tripura land रना फाइसिंगो नर सुबादि हिनिसे आं वान्दि कयना मुसुं आहमन खायना मुसुं नांलायिया बुलायिया जों नंनो रख्लायना नाया जों रख्लायना कक सायाबले ताबु केबदा रख्लायना कक साया ताबु ताखुंनो जागा बांनानि अमो compromising demand. The demand is the compromising. Compromise seora.
norok phaikya bipor nangai chung monok jagar kha taw sing komona naikha norok sing no subari paikya suksibo solution dili bahai masanai hake balai ke hambai chini khorang ni kok salai pandawo ani nangkok mani jora remani bagai obo haikeno chini khorang nai tongnai jo to tahuk te buhuk songnor bo khalogui chini khorang ni kok salai pandawo chini thinang eba chini lai bumano ti dalbidal nangkok mani kogrok jeng salai mankha khana lai mankha obono balai ke kha tong thong mani kok obo haikeno boskhang ni jora bu jeng jora mankhe tibo nangkok mani kok salai nai hai no hai chini khorang ni bukhak tei pai phalaya ni jora khamna man bagi hambaya phadei tini ni chini khorang ni kok salai panda oron mathak china jotono khulumbai kya Tripura len tamoni bagai Tripura hatabuk saboni yago hasukni thungkrung boro thangai soginai saboba phemloknai eba saboba dofani samung khlainai sengmong tei phirokmungni bisingo tamotong kok siljamung jotono sarai kinuknai chini khorangni kok salai pandani bisingtei hasini joto lukurok গণতান্ত্রিক অধিকার তো বরংনি তঙ্গ আন্দোলন খাইনানে কিন্তু যে আন্দোলন বরকনি কোনো স্বার্থ রক্ষা খাইমিয়া বা খাইনানে ওয়ানসকে আন্দোলন ইয়া Congress ki 10 bosor chamani yakulo mur power deklangka kelang ya tahu kai state council sai tongleu kha baksa kai Tripura len ya karai state council chancinai menai BJP election nani bagai kongor bayi tongkha state council tam tong gudara tong aro ki home aro ki finance aro ki land tora tong abos ang tinis nga musungu gurui kento BJP ni netarok tam sai tongkha Sunil Devgau song state government go hiani bagi se state council rimaya ত্রিপুরা রাজ্য ও আঞ্চলিক দল সবাই থানি কিন্তু जों সিপিএম नि याग नुखाइছে আগিব টিউজেস ন বরক সবাইকা টিএইচপিপি ক্লাই দেবব্রত কলই বিশ্ব দেববর্মান নেতৃত্বে নৃপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী আপ্রূপক আঞ্চলিক দল ন সবাইকা para chini borongno BJP chotona bagi femlogo state government no dusubui abo haita protorana ta khai angtai bo sarai ke businan musung mani angke je IPFT-Full hanai je bodol nang paithak tongmani a bodol no tabuk BJP bai kathawai state council je जों nangkuk mani Tripura ni demand khibiwi abo nule nang busu jarti sajak abo hai nungma bai no ang borok bai hasalu ang sak borok bai na silema buya je taw bong bodol tongnai Tripura ni GS mri president ni abo bai borok bai ang hasalu Announce that you will make Jitendra Chaudhary the next chief minister. I will support. Across party lines, I'll support. Announce from the Congress party that you'll make Maharaja the chief minister. People will support. Announce from BJP that we will look at Debbarma protocol. I will support. But no, you only want to project one community or any community but the Tripura community. So then, the demand of Tripura will happen. We don't feel that we have been given any share of the power in our own state. In our own state. So this will happen. Tribe hani kotma senior bufra sa sinai mani. Tribe hani kotma senior bufra sa sinai. Jingnom na sinai sing mo logoi to ko. Te busu na sinai. besuk senang mani Besuk senang mako. Bo samane correct. Tapana se ko tribe hani kotma senior borok tabu phana ase ko. ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দিল্লিতে একটা কথা বলছেন আমাদের রাজ্যে একটা কথা বলছেন বন ডাকা যে কোনো দলের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার The CPM party did not respect the democratic system of movement. It is definitely not going to work for both tribal and non-tribal in Tripura. You give a compensation for that driver. Right. And you will not give anything for these victims.
I am not saying don't give compensation to that driver. But then if you are giving them compensation, then why not Priyanka or Supriya? Is our life not as important as that other person? Even his life was important. But what about their life? I am just asking the government, be fair. Look at inside yourself. Look into yourself and see why I keep on going and saying the demand for Tripura land is because the Triprasa people feel that they are not being given a fair chance. If the government starts being fair to all communities, be it a Triprasa, a Bengali, a Manipuri, a Muslim, everyone, nobody will want to think. Nobody will want a separate lane, or because you're being unfair to one community and the community who this land belongs to. That's why you have this sentiment. Ranjit, and camera nai ma Souchin Tripuran Borogrove. Furam Jodi Shoktishaling Kai, Chini Jati, Thamsango, Rago, Chin Jati ni Manthai Chentaratari Manai. Correct? A Furam Bai Tankai, Chini Jatini Shokti, Komu Tango, Sung Chini Dabino Mangla Kai. A Furam Biru di Sabu Budu song, a Furam no Subaili Chini Zatni Lapung Nai. So, Je Furam Birudi, IPFT, Bono Furam Kari and is how I tell. So, Je Furam Birudi Shokti by Jungo Kare. INPT এবং NCD party, जों NCD Debbarma পক্ষেন दं, कारण बर Furamनि पक्षे आइছে। Furam बिसिंति जों जोंनि जातिनि मानथाय सप्तायनि जों तिख्लाय तुबनाय आइছে। बुदु सं जेहेतु Furam बिरोधी बरक त्रिपुरान बरकनो बुजक थं जे 14-15 लाख त्रिपुरासानो बाग थाम बाग ब्रै बाग दक खायै बाहायकै बरक त्रिपुरासानि दाबि तिख्लाय तुनाय बरनो बुजक दिहिनसा जायছে स्टुडियो आसु। তাও নরং অভিজ্ঞতাবো बोसोरजोराते नरकबो जे पजानो हिलिखनै नखर जे चिनि हासुगो दल थामागि बागजागै दंमोनाबो सिबिएम सरकारनि बागै याक्सि बदलनि बागै बालायके गाहाम बुट बागजागै दं ताबो आबुट एकलगि थांगांगाके आबनो सोंमु सिबिएम नि थानि बोसोरजोराते प्रभाब फाइना नंबो बाहाय व्यक्तिगत बानसा खूब बड़ बेसि प्रभाब लायनो कोन सुजा करे कारण बरक तामनि बागै थानसांलाय तामनि बागै कागलाय बरक बेवनासै 이 저 정어로 자 तीनटा रिजनल पार्टी मिलुग जे फुराम खाबो जे आंदोलन खायमाने बरक मने खायो आगामी विधानसभा निर्वाचन पार्लियामेंटारि निर्वाचन किबा एडिसि निर्वाचनाव एकुंद हाकाय बामफ्रनि पक्षे बिपद आरो थानसांलाय माने तामो कायसानो टिप्रालान कायसानो इनालान कायसानो जाखान पाइन थांगि मान खाय चाखाय एमएलएं माखासे पास पाइका बर बुखुबो जेसे बनो बर फुराम खाबनो सिंकिरिया किन कुंनां उनां करि 2018 जों आहायना हाय क्षमता फायनाय अष्टम बामफ्रन सरकार उनाय आबो बंनि बुखुंनि कक बुखानि कक गया Let's unite, let's work together, and you see in the next 5 years there will be change. Change will only happen when we decide to work together as Triprasas, not as individuals but as a community. So when I say Angthui Angkha Tripura Hani Bagui, it means my blood runs for Tripura. It runs for you, it runs for you. And let's make it sure that no more bloodshed is shed on us for our land. Let's reclaim our land back. Development by tribal Thangya, development by Chingnayu, development by Angnayo, kinda development by Simi tribal Thangya. Tangan nung edification wansan bondo ko sorosla khata ko. Nung agdi development no agdi no wansan dai wajiba. Oh. Gura kete agai jol dhala sipem ni Ogu songi rodi songi gura kete agai jol thala bagla bai kok boro khaido ya phang tan chui bokhro ko tilu aniti cpm ni ediji bisi wansa bisi hap ka bisi na ka abu ke mana khlai kare taw mana khlai kare rodi song rada saron song jese mo chiri khok to norong okok te chin da khlai je rodi song taw sa khlai yo je rada saron song norong okok chin da khlai ja sik sidul maka ta se khamata ni maka sing khamata ban किन आबिसुं तिन वानसा हाबो बेबसा खलियो नखरि फयो नम कासा माना जाखलिया थांगे थांगे सब नगि तांगे ताका जला जम्पु जल सारा पहाड़ नक तांगे न माना जाखलाइमा सुरो डेभलपमेन्ट कक सिमि सागांजो नंगवा वानसुको तांनि चिंति प्लान छाना तिनि बीजेपी रम सुनाना तासं एबं मोदी गभर्नमेन्ट मासमेटा जखन जों इंडियान बाय हापुरु 49-15 अक्टोबर
आफोर जों मेजरिटी दं माने एबं हामा यागुलो फाटानि बर' फाय हाबबाय माने एबं अर हामनानि बागै जागाथ' टिप्रा बतो टिप्रा थिमि बारो जाबले तांनि टिप्रा साइजों हरनाबा नों इंडिया गभर्नमेंट मोदी सरकार बुया नांनाय गोथालायनानि कुनो आनि गकरि माने तामसेवा बो आनि दिदाकरि गोथालाय मानो केनो लामा मासनमनो हाइफानो आं पलिटिकल प्लेटफर्म खायाफानो आं मोरेल सापु बा बिसिंति फानदखाय आबो काशा मुभमेंट आं आरो थांनि सिरि खगेफां बा हाइफां केतानि तो मोरेल सापु टिप्रालेन याकाय थेंयाबले आं तो कुमनि लेन थेंयाबले टिप्रालेन सामतंगुबले एबं जां माने आं फानबुरि दङ जा मानतै